So hello guys, just sharing this lipstick that I found or na-discover na ko siya through a friend. This Rival lipstick. So 2-in-1 is siya, na siya lipstick and na siya lip gloss. Ako manggod is personally dili ko ganahan anang mag-retouch. So ganahan ko kung inig mong lipstick ko, di na ako mag-retouch dayon. Usahay, wala na ko'y pakialam. So dili ko kabalo nga wala na day akong lipstick din. Guspadon man ko og lips. So when I found it, mo nang giganahan ko niya kay I don't need to retouch, I don't need to check kung napa ba ko yung lipstick o wala. So first is you need to apply the lipstick first. Dayon mag-wait lang ka nga mo uga siya. So ako light ra jud na akong gina-apply then okay ra siya magstay. So pag mauga na siya, you need to put on the lip gloss. It is very important na yung lip gloss good kay pag nag-try ka yung lip gloss matangtang siya, madali ra siya makuha. So wala ni, just sharing in case ganahan mo. That's all. Bye. Thank you.